Hello guys! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-turn off ng dark mode sa Messenger. Una, pumunta ng Messenger. Then kapag nandito na kayo sa Messenger, makikita nyo yung 3 line dun sa upper. Sa left side, pindutin nyo lang. Then kapag napindot nyo na, makikita nyo yung settings sign sa right side. Pindutin nyo lang. Then kapag napindot nyo na, ayan, nandito na tayo. Makikita nyo naman dito yung dark mode. Basahin nyo lang, nasa kaunahan. Pindutin nyo yung dark mode. And kapag napindot nyo na, kita nyo naman naka-dark mode na tayo. Pindutin nyo yung off. Ayan, hindi na siya naka-dark mode. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali mag-turn off ng dark mode sa Messenger. Ayun lang. Thanks for watching.